അഭിഷേകം ഇറങ്ങി സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ രാജ്യങ്ങൾ കീഴടങ്ങും, ദേശങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കും. രാജ്യങ്ങൾ കീഴടങ്ങും, ദേശങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കും. അഭിഷേകത്തോടെ അധികാരത്തോടെ ഒരു തലമുറ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. അഭിഷേകത്തോടെ അധികാരത്തോടെ ഒരു തലമുറ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. രാജ്യങ്ങൾ കീഴടങ്ങും, ദേശങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കും. രാജ്യങ്ങൾ കീഴടങ്ങും, ദേശങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കും. കർത്താവ് നമ്മെ ആശീർവദിക്കട്ടെ. അനേക சாட்சிகள் சொல்றது உண்டு. അതൊന്നും என்னோட நேர சுருக்கத்தில் சொல்லறதுக்கு நேரம் അനുവദിക്കല. ஸ்தோத்திரம். கிட்டத்தட்ட 21 സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഞാൻ இந்த பாட்டு என்னோட லைஃப்ல டச் பண்ணிய பாட்டு தான். ஸ்தோத்திரம். இந்த கேரளா சர்ச்சில் நிறைய பாடும். ஸ்தோத்திரம். ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். கண்டிப்பா என்னோட லைஃப்ல அனுபவம் தான். 21 സ്റ്റേറ്റുകൾ போக கர்த்தர் எனக்கு അനുമതി തന്നിരിக்கிறார். 11 കൺട്രികളിൽ പോയി, 3 ദ്വീപുകളിൽ പോയി. ദ്വീപുകൾ നിരന്തരമായിട്ട് പോകുന്നതാ. കാട്ടുവാസികളും ട്രൈബൽസുകളുടെ ഇടയിലെല്ലാം ഭയപ്പെടുന്ന ഏരിയകളെല്ലാം ചില ദ്വീപുകളിലെല്ലാം അമ്പും വില്ലുമായിട്ടെല്ലാം அப்படியே നിൽക്കും. அவங்கள்ட்ட முன்னாடியே அதுக்கு டேஞ்சரான ஏரியால் கூட எல்லாம் போய் நான் மினிஸ்ட்ரி பண்ணிட்டு இருக்குது. ஸ்தோத்திரம். ഹല്ലേലൂയ. അടങ്ങാത്ത ഒരു ദാഹത്ത மினிஸ்ட்ரியோட காரியத்தில் கர்த்தர் தந்திருக்கிற எல்லா அபிஷேகத்துக்காக நன்றி. நான் சீக்கிரமா வேத பகுதியிலோட்டு போகலாம். ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் பிள்ளைகள் சில வேத பகுதிகள் தமிழில் வாசிச்சு எனக்கு உதவி பண்ணணும். ஸ்தோத்திரம். ஸ்தோத்திரம். என்னோட செய்தியோட தலைப்பு അവൻ சொன்னதுപോലെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. അവൻ சொன்னபடியே ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റാർ. മത്തായി സുവിശേഷം 28:6 സീക്രമ വാസിക്കല്. മത്തായി 28:6. ഞാൻ சொன்னபடியே உயர்த்தெழுந்தார். யாரு சொன்னபடியா?